وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام عيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وسرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت
والإمام يقول فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الميزان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biasanya setelah kita menjalankan salat fardu 5 waktu, kita berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai hidup yang bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra-putrinya saleh dan salehah. Jiwa raga kita semangat untuk beribadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Makkah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Yang kedua, qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan merasa selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah." Artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki oleh Allah dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Lalu bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan.
ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan yang lainnya. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat ialah halawatut ta'at, yakni merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajadat halawatal iman, ay yakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakrah ay ya'uda fil kufri kama yakrah ay yuqdaba fid nar." Artinya, ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding keduanya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal. Yang kedua, qanaah, menerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendapat pertolongan Allah dalam melaksanakan taat. Dan yang keempat, dapat merasakan nikmat dan manisnya iman di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bahagia di dunia dan akhirat, dan semoga selalu kita mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الفحشاء والمنكرات والنيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى الناس كافة ويخرجهم من الذنوب إلى الغفران. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن كل الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.